जिन बीवियों के बारे में तुम ये पाओ कि वो तुम्हारी नाफरमानियां कर रही है, तुम्हारी बीवी तुम्हारी बात नहीं मान रही है, तुमने ये कहा उसको नमाज पढ़ने के लिए, वो नमाज नहीं पढ़ रही, तुमने कहा बच्चे को कलमा सिखाओ, वो कलमा नहीं पढ़ा रही, तुमने ये कहा बच्चों को जिक्र अज़कार सिखाओ और आपकी बीवी आपके बच्चों की तरबियत नहीं कर रही। आज तो अफसोस होता है मेरे भाइयों, आज का माहौल इतना बड़ा गंदा और इस कदर खस्ता और खराब हो गया है। आज बड़ा अफसोस होता है, मेरी आवाज जहाँ तक पहुँच रही है, मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ, आज इस तरीके की सूरत हाल पैदा हो गई है कि आज अगर बाप कोई चीज सिखाता है, बाप अपनी बीवी से कहता है, शौहर अपनी बीवी से कहता है कि मेरी बेटी को पर्दा सिखाओ, मेरी बेटी को कलमा सिखाओ, मेरी बेटी को जिक्र सिखाओ। आज जमाना इस कदर खराब हो गया है तो माँ उस काम को नहीं करती है और बाद में वही माँ, अब बच्ची है, बेटी है, तो बेटी अब बाप के दिल में तो दर्द है क्योंकि उसने क्या सीखा है, कुरान सीखा है, शरीयत सीखा है, अल्लाह का फरमान या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम। ऐ ईमान वालों, तुम ये सोच रहे हो कि सिर्फ तुम नमाज पढ़ लोगे तो कामयाब हो जाओगे, सिर्फ रोजा रखने से, हज करने से, ज़कात देने से और सिर्फ पैसे लुटाने से कामयाब हो जाओगे। नहीं, बल्कि सिर्फ नमाज पढ़कर नहीं, बल्कि अपनी नमाज के साथ साथ अपनी औलाद की नमाज की भी फिक्र करनी होगी। तुम लाख तहज्जुद पढ़ लो, तुम लाख 5 वक्त नमाजी बन जाओ, लेकिन याद रखो मेरे भाइयों, अगर तुम्हारा बच्चा नमाज छोड़ता है, तुम्हारा बच्चा फिल्में देखता है, तुम्हारा बच्चा गाना सुनता है, तुम्हारा बच्चा और भी गलत गुनाहों के अंदर मुलव्विस है और तुम्हें उसकी फिक्र नहीं है, तुम अपनी बीवी को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तुम अपने बच्चे को नहीं समझाते हो, तुम अपने बच्चे को दीन और शरीयत नहीं समझाते हो, तो याद रखो मेरे भाइयों, ये 5 वक्त नमाज़ें और ये तहज्जुद तुम्हें काम न देंगे, बल्कि कल यही औलाद कल बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला से शिकायत करेंगी, ऐ रब्बे करीम, सबसे बड़ा जालिम, सबसे बड़ा धोखा देने वाला तो मेरा बाप है, जिसने मुझे कभी बताया ही नहीं कि नमाज क्या चीज है, रोजा क्या चीज है, ज़कात क्या चीज है। ऐ मेरे रब, मैं तो सारी जिंदगी घूमता रहा, याशी करता रहा, मैं नमाज के वक्त में सोता था, मेरा बाप तो मस्जिद को जाता था, लेकिन मुझे कभी नहीं बताया नमाज की क्या हैसियत है। मेरे रब, ऐ परवरदिगार आलम, मैं कसूरवार नहीं हूँ, मेरे बाप ने मेरी कोई तरबियत नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, सिर्फ अपनी नमाज मुकम्मल कर लेने से नहीं होगा, ठीक यही बात बेटियों के अंदर भी अप्लाई होती है। तो अब क्या होता है, बेचारा उसने तो मौलवी साहब का सबर उठाया है, शरीयत सुन्नत सीखा है, अगर उसकी बच्ची नमाज नहीं पढ़ती है तो उसको दर्द होता है। अब वो बीवी के सामने शिकायत करता है, बच्चों पर सख्ती करता है। हमारी माँ और बहनों जरा गौर से सुनिए, अब वो औरत क्या करती है, अब बच्ची तो बच्ची है ना, तजर्बाकार है, उसको लगता है मेरा बाप जालिम है, मेरा बाप सही आदमी नहीं है, मेरा बाप मुझसे मोहब्बत नहीं करता है, घर में आता है हमेशा मुझको टोकता है कि आयशा ने नमाज क्यों नहीं पढ़ा, सुमैया ने नमाज क्यों नहीं पढ़ा, हमारी माँ कितनी अच्छी है बताइए तो, हमको हमेशा जो है हमेशा जेवरात की चीजें खरीद के देती है, ज़ीनत की चीजें खरीद करके देती है, सब सामान लेकर के तो हमारी माँ हमको देती है। और हमारा बाप जब भी घर में आता है खाली नमाज़े के बारे में बोलता है, खाली रोजे के बारे में बोलता है, अच्छी अच्छी बातों के बारे में बोलता है, ज़कात के बारे में बोलता है, पर्दा के बारे में बोलता है। हमारे पड़ोस की लड़की तो स्कूल जाती है, कहाँ पर्दा करके जाती है, हमारे बगल की लड़की तो जाती है, उसका बाप कहाँ कुछ बोलता है, उसका बाप तो कुछ नहीं बोलता है, हालांकि हमारे बाप से ज्यादा पैसा वाला उसका बाप है, हमारे बाप से ज्यादा पैसा वाला उसका पैसा वाला अमीर है उसका बाप, कुबीर आदमी है, कुबीर हमारा पड़ोसी है, उसका बाप तो कुछ नहीं बोलता है। हमारा बाप जब भी घर में आता है पर्दे की बात करता है, नमाज की बात करता है, हमारा बाप ठीक नहीं है, हमारा बाप हमसे मोहब्बत नहीं करता है, हर वक्त की बात के बारे में टोकता रहता है। हमारी माँ कितनी अच्छी है, कहाँ हमको परेशान करता है। उसके बाद ये चीज तो बच्ची के माइंड में आ गया, उसके बाद ऊपर से माँ करेला नीम चढ़ा वाला काम कर देती है, माँ भी और बच्ची को क्या करती है, गलाती है। मेरी माँ और बहनों, ये बहुत घटिया काम है, याद रखो माँ और बहनों, जहाँ तक मेरी आवाज आ रही
کیا، اگر یہ بتایا کہ باپ کو بولنے دو، ٹر ٹر کرتا ہے کرنے دو، تم ایسے ہی کرتے رہو، تمہارا سر کھلا ہے کھلا رہنے دو، تمہارا اندر پردہ نہیں ہے چھوڑ دو بغیر پردہ کے رہو، باپ ایسے ہی ٹر ٹر کرتا رہتا ہے اس پر خیال نہیں کرو اس بات کا، ایسے ہی جاتی رہو، تو یاد رکھو میری ماں اور بہنوں، کل بروز قیامت آپ کو گھسیٹ کر کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اور کل بروز قیامت گھسیٹ کر کے جہنم میں آگ میں ڈالا جائے گا۔ یہ سب تو اپنی جگہ، اس کا ایک بہت بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ آپ کی اولاد اور آپ کی بیٹی بگڑ جائے گی اگر آج آپ نے پردہ نہیں سکھایا، اگر آج آپ نے کلمہ نہیں سکھایا، تو کیا سوچتے ہو ماں اور بہنوں کہ 15 سال کے بعد یہی آپ کی بیٹی کلمہ پڑھے گی یا آپ کی بیٹی پردہ کرے گی؟ نہیں، آپ ہمیشہ روز اسکولوں میں بھیج کر، میں یہ نہیں کہتا ہوں اسکولوں میں بھیجنا غلط ہے، لیکن بے پردگی کے ساتھ اسکولوں میں بھیج کر تم روز کو زہر پلاتے ہو، اور روز زہر پلاتے ہو، حتیٰ کہ اس کی عمر 20 سال کی ہو جاتی ہے، 22 سال کی ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی عمر شادی کی ہو جاتی ہے، اور شادی کا وقت آتا ہے تو بہت ساری مرتبہ وہی لڑکی غلط قدم اٹھا دیتی ہے، تم مولانا کے پاس اور مفتی صاحب کے پاس روتے ہوئے آتے ہو، شکایت کرتے ہو میری بیٹی بگڑ گئی ہے، میری بیٹی خراب ہو گئی ہے۔ میرے دوستوں سوچو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار یہی میری ماں اور بہنیں ہیں، کیونکہ باپ نے رو رو کر کے شکایت کیا تھا، باپ نے بار بار کہا تھا بیٹی کو سنبھالو، باپ کیا کر سکتا تھا؟ باپ کو ہر دن گھر میں نہیں بیٹھ سکتا نا، روزی روٹی کا مسئلہ ہے، پیٹ کا مسئلہ ہے، نفقہ کسوہ سکنا کا مسئلہ ہے، کمانے جانا ہے، ڈیوٹی بھی ہے، اس لیے باپ ہر دن نہیں بیٹھ سکتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ذمہ داری کس کی سب سے زیادہ بنتی ہے بیٹی کو سنبھالنے کی؟ ایک ماں کی بنتی ہے، ایک ماں۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اگر آپ کا شوہر آپ کی بیٹی پر سختی کرتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، تو بچوں کے سامنے شوہر سے جھگڑا کبھی نہ کرو، بلکہ غائبانے میں بھی نہیں کہ باپ ایسے ہی بولتا نہیں، جہنم میں تو اس نتیجے میں آپ کو گھسیٹ کر کے داخل کر ہی دیا جائے گا، دنیا میں بھی آپ کا گھر تہس نہس اور برباد ہو جائے گا، آپ کی بچی کی زندگی برباد ہو جائے گی، آپ کی بچی دیندار نہ ہوگی بلکہ دنیا دار ہو جائے گی۔ الغرض میرے بھائیوں، صرف اس سے کام نہیں چلے گا کہ ہم دیندار ہو جائے، بلکہ ہمیں اپنی جتنی فکر ہمیں اپنی نمازوں کی ہے، اپنے دیندار ہونے کی ہے، اسی قدر ہمیں اپنی اولاد کے دیندار ہونے کی بھی فکر کرنی ہے۔